दर्शक बंधु कुकुर को साधारणतः विश्वस्त प्राणी भाव में विवेचना अनेक लोक कुकुर को घरे गृहपालित पशु भाव में पाली था किंतु कुकुर को नहीं एभली किसी खबर सामना को आसी जहां आपण को आश्चर्य कर खपुरी काढ़ीदेला कुकुर गंजाम जिला पाटपुर थाना महानला एभली अभावनीय घटना घटी 9 वर्षर नाबालक घरदाण्डे खेलुवा बेले 5 रु अधिक कुकुर ताको घेरी जाइथिले एवं उक्त बालकटी जितेबाला कुकुर कबलू निजक बचाइवाई चेष्टा करथिला कुकुर माने ताकू अधिकरु अधिक होई आक्रमण करथिले अर्थात घेरी झुणी देइथिले एपरिक शिशुर खपुरी काढ़ी देइथिले ए कुकुर माने गुरुतर अवस्था नाबालक को प्रथमे दिगपहंटी पर ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल को स्थानांतर करा नहीं स्थानीय अंचल में गोटे प्रकार भयर वातावरण सृष्टि होइछि कारण बुला कुकुर जो भाव में लगातार आक्रमण करुछंती केतबळे कहार जीवन चली जाउछि तो अन्यपटे अत्यंत निर्मम भाव में झुणी खाई देउछंती कुकुर निकटरे बुला कुकुर कामुड़े जीवन जाउतबा नै रिव्यू पिटिशन शुणाणी करी चूड़ांत राय देइछंती सर्वोच्च अदालत गत वर्ष कुकुर नियंत्रण पाई सुप्रीम कोर्ट देइथिबा रायर पुनः विचार करिबा पाई एकाधिक मामला मध्य दायर होइतिला केतेक लोक याको विरोध करथिले परवर्ती समय मामला दायर करथिले किंतु सबु मामलार शुणाणी करी सुप्रीम कोर्ट कुकुर माननकु बजार एवं गलीकंदिरु हटाइबा पाई राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन को निर्देश दैछंती बुला कुकुर कामुड़े जो लोकों जीवन प्रति विपद रही दृष्टि रखी कोर्ट ये राय देते जो स्थान कुकुर बंध्याकरण करने पुणी थे से स्थान में छड़ा जीव ना एपरिक पागला एवं कामुड़ा कुकुर को जीवन रु मारी देवाई सर्वोच्च अदालत चूड़ांत राय प्रकाश करिसेंती किंतु ये घटना वर्तमान सर्वसाधारण चर्चार विषय पलटि कारण जेतबळे पिलामाने स्कूल जाउचंती घर बाहरुचंती खेलिबा पई तांकर सुरक्षा उपरे एठी गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होईची एवं अनेक समय एभली नजर रही जे बुला कुकुर कामुड़ारे अनेकंकर जीवन चली जाइछि किंतु एठी 9 वर्षर नाबालक कथा आमे कहूचु जे कि घर दांडरे खेलुथिला किंतु 5 रु अधिक बुला कुकुर ताकू घेरी देइथिले एवं परवर्ती समय झुणी तार खपुरी बाहर कर दैछंती शिशुर खपुरीटी काढ़ी देइछंती कुकुर तेज गुरुतर अवस्था नाबालक को प्रथम दिगपहंडी हस्पिटाल में भर्ती करथिले परिवार लोके एवं परवर्ती समय ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल को तांको स्थानांतर करा जाइछि तार चिकित्सा चली स्थानीय अंचल में भयर वातावरण मध्य सृष्टि होइछि तेबे लोके ए घटना को नापसंद करने सहित दृढ़ निंदा मध्य करिसंती एवं स्थानीय अंचल बुला कुकुर गुड़ी को स्थानांतर हटाइबा पई लोके दाबी मध्य करुचंती निकटरे अदालत जो राय देथिले से कथा मध्य आमे आपन को कहथुलु रिव्यू पिटिशन रो शुनानी करी चूड़ांत राय देथिले सुप्रीम कोर्ट गत वर्ष कुकुर नियंत्रण पाई सुप्रीम कोर्ट देथिबा रायर पुनः विचार करिबा पाई मध्य जो माने पशु प्रेमी रहिचंती बा कुकुर प्रेमी रहिचंती से माने मध्य एकाधिक मामला दायर करथिले तेबे ये सबु मामलार शुणाणी करी सुप्रीम कोर्ट कुकुर माननकु बजार एवं गलीकंदिरु हटाइबा पाई राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन को निर्देश देइछन्ते कारण एभली घटना नुआ नुहे बारंबार एभली घटना सामना को आसुची केतबळे कुकुर कामुड़ारे कहार जीवन चली जाउची तो अत्यंत निर्मम भाव में कुकुर माने केतबळे झुणी खाउचंती याकु ने अधिक आलोचना करिबा दिगपहंटी रिपोर्टर कालुचरण नाहक आम सहित फोन लाइन जोड़ी होइचंती कालुचरण ये घटना समस्त को व्यथित करिछि 9 वर्षर नाबालकटी घर दांडरे खेलुथुला कुकुर झुणी तार खपुरीटी को बाहर कर देइचंती एते मात्रा रे झुणी देइचंती कुकुर माने ताको कोन अधिक सूचना रहउछि कालुचरण ए घटना को देखो अलौकिक जो भाव घटना घटी समस्त को व्यथित कर जो भाव जड़े नाबालक जो विभिन्न शरीर विभिन्न स्थान को जो कुकुर मैंने रही पाखापाखि 5 रु ऊर्ध्व कुकुर पाखापाखि 5 रु 10 टी कुकुर विभिन्न स्थान में आक्रमण करते जो भाव मुंड को बारंबार जो आघात करते चुटी को टाणी कामुड़ी फल जो खपुरटी तल को बाहरी पड़ता मुंडर खपुरटी अलग हो जो देखा जो पाखापाखि दीर्घ 1 घंटा पर्यंत पिलाटी 10टा कुकुर
ସହିତ ଲଢେଇ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁକୁରକୁ ଘୋଡାଇଥିଲେ ତାପରେ ପରେ ଯୋଉ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେ ଏତେ ବଡ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଯେଉଁଠି କୁକୁର ବୁଲା କୁକୁର ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ବୁଲା କୁକୁର ଟ୍ରକରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ରହିଛି ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରହିଛି ବର୍ଡର ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆସିକି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁছে ଏବଂ କାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ 9 ବର୍ଷର ନାବାଳକକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଣଦେଖା କରିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ MKCG ମେଡିକାଲରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ପରିବାର ଲୋକ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ ଯେ ଅଳ୍ପ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପିଲାର ହୋସ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଯୋଉ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ କହିବା ଯେ କେବଳ ସେଇ ନାବାଳକ ଯୋଉ 9 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ସିଏ ନୁହନ୍ତି କାଳୁଚରଣ ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ମାନେ ନାବାଳକଟିକୁ ଝୁଣୁଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ 9 ବର୍ଷର ନାବାଳକକୁ କୁକୁର ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ସେଠାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ କି କୁକୁରଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ କି ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହଁ ଯଦି ଅଲୌକିକ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଘଟିଛି କାଲି ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଯୋଉ 9 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ରହିଛି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଥିଲେ ଯେହେତୁ ସମୟରେ ପିଲାଟି ଖେଳୁଥିଲା ମଧ୍ୟ କାହାର ନଜର ରହିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନଜର ରହିଲା ସେତେବେଳକୁ ଘଟଣାଟି ଘଟି ସାରିଛି ଦେଖିବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 6 ବର୍ଷର ଯୋଉ ରହିଛି ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ପାଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାନାଖିମୁଣ୍ଡି ପାଟପୁର ଥାନା ଇଲାକାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ କୁକୁରଟିକୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ କୁକୁରଟି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଛି ଏବଂ 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିକଟସ୍ଥ ଆଡପଡା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ଠାକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଦେଖିବା ଯୋଉ ଗାଁଟି ରହିଛି ସେ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି କମ ଘର ରହିଥିଲା ତେଣୁ ନେଳି ବଙ୍ଗଳା ରହିଛି ସେଠି କମ ଘର ରହିଥିଲା ତେଣୁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପଡିନଥିଲା ପିଲାଟି ଖେଳୁଥିଲା ଅଚାନକ କୁକୁର ଦଳ ଆସିକି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କମ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପାଟି କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାହି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପରେ ତାକୁ କୁକୁରକୁ କାଳୁଚରଣ ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ବୁଲା କୁକୁର ଆକ୍ରମଣରେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତେ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ବୁଲା କୁକୁର ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାର ଆମ ସହିତ।